ମୁଁ ସତ୍କର୍ମର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଥିବା ଭକ୍ତି, ମୁଁ ମାନବକୁ ସତ୍କର୍ମୀ କରୁଥିବା ପୂଜା। କମଳାସୁର ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ କେତକୀ ଆଉ ବିଜୟର ଭେଟ ଦେବକୀ ସହ ହୁଏ। ଗଣେଶ ନିନ୍ଦୁକ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପିନୁର କମଳାସୁର ସହ ମିତ୍ରତା ହୋଇଯାଏ। ଗୌରୀପୁତ୍ର ମହତ୍କଟଙ୍କୁ ମୟୂରେଶ୍ୱରର ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମହତ୍କଟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ଜ୍ୟୋତିରେ ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ସେପଟେ ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଗୌରୀପୁତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୟାସୁର ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। କମଳାସୁରଠାରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ତୁମର ଚିନ୍ତିତ କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦୟାସୁର। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ କମଳାସୁର ପ୍ରତି ଭୟଭୀତ ନୁହେଁ। ମତେ ତ ସେ ନାସ୍ତିକ ପିନୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। କେଜାଣି କମଳାସୁରର ଦୁଷ୍ଟ ସଙ୍ଗତି ସେ ଅଭାଗ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ଦେଇଥିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି। ସତ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ, କେଜାଣି କୋଉ ଅଜଣା ଶକ୍ତି ମତେ ରୋକିଦେଲା। ଯଦି ସେ ଶକ୍ତି ମତେ ରୋକି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ସେଠି ତାକୁ ମାରି ମାରି ଅଚେତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ କଣ ପ୍ରଭୁ, ନିଜ ନିନ୍ଦୁକର କର୍ମରେ କ୍ରୋଧିତ ହବା ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି? ଦୟାସୁର, ତୁମେ କଣ ସେ ପ୍ରବାଦ ଶୁଣିନ ଯେ ନିନ୍ଦୁକକୁ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ? ପ୍ରଶଂସା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଚାଟୁକାର ଆଉ ଲୋଭୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ନିନ୍ଦୁକ ବାସ୍ତବରେ ହିତୈଷୀ ହୋଇଥାଏ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ, ସେ ହିତୈଷୀ ନୁହଁ, ସେ ଦୁଷ୍ଟ, ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ। मंगलमूर्ति, तमे केउठी? प्रभु, ए सबु आउ आपन को लीला नु तो डेरी रे हो पछे तुमे बुझी गल तो दयासुर। पिनु आउ बिनु दुए जाळा भाई, जणे नास्तिक हेले अन्य जणे परम आस्तिक। निजर पूर्व जन्मर कर्म अनुसारे एमानंकु एभଳି फल भोगिबाकु पडुची। जहा भी किछि होउची ताहा विधातार पूर्व निर्धारित विधान अनुसारे ही होउची। तुमे एथिरे हस्तक्षेप करिबार प्रयास करनी दयासुर। जय जय श्री महागणेश। प्रभु, ए बिनु पिनु दुईटी ना टिका आश्चर्य हुआ भली लागुची। ए दुईटी ना यांको पियुसी देवकी स्नेहरे तांको एई नारे डाकुथिले, जेमिति बिनुर पुराना विनायक आउ पिनुर दीनानाथ। जय जय श्री महागणेश। प्रभु, ए दीननाथ नामक व्यक्ति विनायक द्रोही केमिति हेगला? मु तो किछि बुझी पारुनी। एबे तो बहुत किछि बुझिबाकू बाकी अछि दयासुर। सब कथा एका संगरे जानिबाकू प्रयास करनी। प्रभु, मो पई किया गया अछि? पिनु आउ बिनुंको गणेश भक्त पियुसी देवकींको ध्यान रखिबो, तांको किछि भी कष्ट जेमिति न हुए। जथा आज्ञा प्रभु, जथा आज्ञा। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। जय जय श्री महागणेश। माता, तुमको निदरु उठेबार दोषी मु, मते क्षमा करि दियो। निज भक्तंक पई कैलाश छाड़ी जिबा कथा चिंता करनी। दयासुरंकु पठाई सब काम करि दियो। जथा आज्ञा माता। चलो एबे जाई सोई पड़। हे बाधा विघ्नर अंत करुथिबा श्री गणेश, आपण कण मो जीवनर विघ्न को अंत करने को चाहू नाहंती। मोर दुई पुत्र बिनु आ पिनु सर्वदा मोठू दूर ही रहिबे। मु कण ताको केबे भी देखि परिबिनी। हे गौरी पुत्र, मो वचन को रक्षा करंतु प्रभु। आपण तो जानती जे मु मोर सखी केतकीर झियो विजया को निज पुत्र पिनुर पत्नी रूप
ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଯଦି ଏବେ ମୋ ପୁତ୍ର ପିନୁ ଫେରି ନ ଆସେ ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୋ ବଚନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ହତଭାଗିନୀ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ ହେ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ବିଜୟା, ତୁ ଜାଣିନୁ ଏମାନେ ଅଶୁଭ ମୂଳ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ। ଗାଁର ପଣ୍ଡିତେ କହିଥିଲେ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସୁଖ ନାହିଁ। ଠିକ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଆଉ କେଇଟା ଦିନରେ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମା ବାପାଙ୍କଠୁ ଭଳି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର ପିଛା ଛାଡୁନି। ନା ମା ନା, ଏଭଳି ନିରାଶ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କେମିତି ନିରାଶ ନ ହେବି ବିଜୟା? ଯୋଉ ପିନୁ ସାଙ୍ଗରେ ତୋର ସମ୍ପର୍କର କଥା ଥିଲା ସେ ତ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନାସ୍ତିକ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବିନୁ 13 ମାସର ଥିଲା, ତାକୁ କିଏ ଉଠେଇ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ମୋର ତ ସବୁ ଭରସା ପିନୁ ଉପରେ ରହିଛି। ଯଦି ସିଏ ଫେରି ନ ଆସେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେତାକିକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ଦେବକୀ, ଦେବକୀ, ଆମେ କଣ ତୋଠାରୁ ଅଲଗା କି ଦେବକୀ? ତୋ ଦୁଃଖ ଆମ ଦୁଃଖ ଭଉଣୀ। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା ଦେବକୀ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପିନୁ ଫେରି ନ ଆସିଛି ଆମେ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଭଉଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୌଣସି କିନ୍ତୁ ଫିନ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭଉଣୀ। ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବୁ ସମୟ ଆସିଲେ ତୋ ବଚନ ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଇଏ ତୁ କେମିତି କଥା କହୁଛୁ ମା? ତୁ ତ ମତେ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲୁ। ପିଲାଦିନେ ଯାହା ସହ ତୁ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲୁ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବିନି। ଝିଅ, ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ସମ୍ପର୍କଠୁ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବା ଲୋକ ତ ଭଗବାନ। ମା, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାସ୍ତିକରୁ ଆସ୍ତିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବି। ଦେଖିବୁ ମା, ଦେଖିବୁ। ତୁ ଧନ୍ୟ ବିଜୟା, ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୋର ଗଣେଶ ଭକ୍ତି। ଦେଖ ଝିଅ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସଫଳତାର ପୁଞ୍ଜି। ଏବେ ତ ମୋତେ ବି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଦେବକୀର ଦୁଇ ପୁତୁରା ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ଓମ୍ ଗଣପତୟେ ନମଃ। 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 ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଯୁବରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ, ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ତୁମେ 23 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କଲ। ତୁମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଗଲା, କାହିଁକିନା ତୁମେ ମୋତେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ। ମହାରାଜ, ଯୁବରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ହଁ ପୁରୋହିତେ, ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ ହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ରାଜାଙ୍କ ମନୋବଳ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଚାରିପଟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଉ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଆମ ସହ ଶତ୍ରୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ବି କରିବୁନି। ଯୁବରାଜ,
ତୁମେ ମନୋହର ରାଜାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଆମ ରାଜ୍ୟର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବହୁତ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ପୁରୁଷାର୍ଥ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍କାର ଆଉ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରମାଣ। ମହାରାଜ, ଆମ ଯୁବରାଜ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକାରୀ। କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପୁରୋହିତେ, ମୋର ତୁଳନା ମହାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ କରିବା ଅନୁଚିତ। ମୁଁ ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ। ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅବଶ୍ୟ। ମହାରାଜ, ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦସ୍ୟୁଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଆଉ ଲୁଟ୍ପାଟର ଖବର ନିରନ୍ତର ଆସୁଛି। ମୁଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜଭବନକୁ ଡକାଇଛି। ମହାରାଜ, ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ତ। ଆଜ୍ଞାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯୁବରାଜ, ତୁମେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲଣି। ମୁଁ ତ ପୁରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି। ମୋର ତୁମ ଶାସନ କ୍ଷମତା ଆଉ ନୀତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ। ପ୍ରଣାମ ମାତାଶ୍ରୀ, ପ୍ରଣାମ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ। ଗଣେଶ। ତରବାରୀ। ମହାରାଜ, ମହାରାଣୀ, ଗଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କ'ଣ ପାଇଁ ରାଜପୁରୋହିତେ? ନିସଙ୍କୋଚରେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ଆମେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ନିଜ ପୁତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ରାଜପୁରୋହିତେ? ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁକୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଠୁ ବି ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ଏ କଥା ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରଜା ଜାଣନ୍ତି। ନା ନା, ଏ ରହସ୍ୟ ହେଇ ରହୁ। ଯଦି ଏ ରହସ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ଏ ଆଘାତ ସହିପାରିବନି। ମହାରାଣୀ, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସବୁ କଥା ଭାବି ଚିନ୍ତି ହିଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମା ହେଇପାରିବିନି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ଅସୀମ ଭରସା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମହାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଲି। ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ର ଯଦୁନାଥ ଏ ବାଳକକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏ ବାଳକକୁ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଥିବା ମାଆର ମମତା ଉଙ୍କି ମାରିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯୁବରାଜ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲୁ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଭୁଲି ସାରିଛୁ ରାଜପୁରୋହିତେ। ପୁଣି ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ? କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା କହୁଛି ଯେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଏ ରହସ୍ୟର ସୂଚନା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍? ହଁ ମହାରାଜ, ଏ ସୂଚନା ପାଇ ଯୁବରାଜ ଆଉ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯଦି ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ଆମେ ଏସବୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇଦେବା, ତେବେ ସେ ଏ ସତ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସତ୍ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବେ। ନା ରାଜପୁରୋହିତେ, ନା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ରାଣ ଦେଉଛି। ଆଜି ପରେ ଆପଣ ଏ କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବେନି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମହାରାଣୀ। ହେ ଏକଦନ୍ତ ଦୟାବନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ପିଲାଦିନରୁ ନେଇ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଛି।
ପୂଜା କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବି ଚାହିଁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଜି ମୋର କି ଅପରାଧ ହେଇଗଲା ଏ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଗଲେ? ମୋର କଣ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି? ପ୍ରଭୁ, ଯେବେଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେବେଠୁ ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯେ ମୋର ମାତା ପିତା କିଏ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ମୁଁ କାହା ପୁତ୍ର? ମୁଁ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କୁଶଳରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦର ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କ ସେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହାରା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ। ହେ ଗୌରୀ ପୁତ୍ର, ଆପଣ ତ ପରମ ଦୟାଳୁ, ଦୟାର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ, କୃପାର ସାଗର। କୃପା କରି ମତେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଉ ମାତା ପିତାଙ୍କ ପରିଚୟର ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏ ଅଭାଗା ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଦୟା କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଦୟା କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ, ଇଏ କଣ କହୁଛ ତୁମେ? ଏଠାରୁ ଯିବା କଥା କୁହ ନାହିଁ ପୁତ୍ର। ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇନି? ଏଠାରେ ତୁମକୁ କଣ ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳିନି? ମା, ତମେ ଏ ରହସ୍ୟ ଆଜି ଯାଏ ମୋଠୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଲ କାହିଁକି? ମତେ ସତ୍ୟ କହିଲନି କଣ ପାଇଁ ମା? ମୁଁ କେତେ ପାପୀ, କେତେ ଦୁରାଚାରୀ ଯେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବେଦନାର ପଙ୍କିଳ ମାର୍ଗକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଏଠାରେ ରାଜଭବନର ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛି। ମତେ କହିଦିଅ ମା, ମତେ କହିଦିଅ ମା, କିଏ ମୋ ମାତା ପିତା, କିଏ ସେମାନେ, ଆଉ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି ପୁତ୍ର, କିଛି ବି ଜାଣିନି। ସେମିତି କହି ମତେ ଆଉ ଦୁଃଖୀ କରନି ମା। ଏ ଅସତ୍ୟର ପ୍ରହାର ମୋ ଶରୀରକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ମା। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମା, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମୋ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠିକଣା କହିଦିଅ ମା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ମୋ ମାତା ପିତା? ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୁମ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ମିତ୍ର ଯଦୁନାଥ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏ ଯଦୁନାଥ କିଏ? ସେ କୋଉଠି? ସେ ଏବେ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାଜପୁରୋହିତ ବିଷ୍ଣୁ ଦତ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବି। ନା ମା, ଏବେ ସବୁ ପ୍ରୟାସ ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ମା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଏବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି ମତେ ହିଁ କରିବାକୁ ହବ ମା। ନା ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏଠାରୁ ଯିବା କଥା କୁହନି। ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଆଉ ମହାରାଜ ଜୀବିତ ରହିପାରିବୁନି।
पुत्र आम जीवनर प्राणवायु तो तुम्हें ना। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି ମା, ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବି କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ମୋର ଆତ୍ମା ମତେ ଧିକ୍କାର କରୁଛି ମା। ଟିକେ ଭାବିଲ ଯିଏ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସିଏ ମୋ ବିଚ୍ଛେଦରେ। ନା ମା ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା କଥା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବିନି। पुत्र मु तुमको तांको भूली जीवाकू तो कहूनी, किंतु मु तुमठू गोटे वचन मागुची। की वचन मां? मते वचन दियो, मते वचन दियो जे तुम्हें मते न कही कुआड़े भी जीवनी। तुमको आमर आराध्य श्री गणेश नियम। मु तुमको वचन दउछि जे तुमको न कही कुआड़े भी जीविनी, किंतु मते जन्म देइथिबा माता पिता को खोजिबी अवश्य अवश्य। मु जीवन को आदर्शमय करुथिबा भक्ति, मु प्रत्येक जीवन को प्रेरणा देउथिबा पूजा, दयासुर को विदाय दे गौरीपुत्र माता पार्वती को संतुष्ट करती, विजया आउ केतकी देवकी को शांत करती। राजपुरोहित एवं माता पिता कथा शुणी चंद्रकेतु स्तब्ध हो जाती। तमे चिंता करनी युवक, एवं मु निजर दैत्य शक्ति प्रयोग करिबी। दैत्य शक्तिर प्रयोग? हाँ, दैत्य शक्ति से शक्ति जहा मते भगवान शिवं वरदान प्राप्त होईची, से शक्ति को मु दैत्य साम्राज्यर स्थापना रे लगेबी, आउ तुमको दैत्य साम्राज्यर सेनापति करिबी। किंतु मु तो दैत्य नुह, मु तो जड़े साधारण मनुष्य, आउ भला मु दैत्य साम्राज्यर सेनापति केमिति हेई बिनु मोर मित्र, तमे मोर मु तुमको भयानक विस्फोटक और विध्वंसक दैत्य शक्ति रे संपन्न करिबी। तमर चिंतार कौन आवश्यकता नहीं। से सब तो ठीक, किंतु थरटीए सीधा कथा शुणी रख मित्र, मते निज काम रे टिके भी हस्तक्षेप पसंद नुहे। जी मो सांगरे रही मोर विरोध करी थाए ताको मु जीवित छाड़ी न थाए। मित्र, मु तुमको निज मित्र करिछि, एहा कौन तम पाई छोट कथा? तम भली साधारण तुच्छ मानव कमलासुर मित्र, कमलासुर नहीं मित्र, तुमको निज मित्रतार वचन दबाकू हेब, नचेत मु आपन को वचन दउछि जे बिना द्युधारे मित्रता रक्षा करिबी। मित्र, आमको दैत्य साम्राज्यर स्थापना पाई सैनिक आवश्यकता पड़िब, आउ सैनिक पाई धनर। किंतु धन आसीबो कोठू? आसीबो, धन भी अवश्य आसीबो। आमे दुहे मिसी धनी मान को लुटिबा, आउ चाहू चाहू धनवान आउ शक्तिशाली हे जीवा।
शक्तिशाली। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। अरे भाई मत बचाओ, कहीं तो बचाओ मते, कहीं मत बचाओ, कहीं मत बचाओ, रक्षा करो। केते अलंकार। देखिल बिनु, देखिल दैत्य शक्तिर ये चमत्कार। दैत्य शक्ति नुह मित्र, तुमरी शक्ति। किंतु एथिरे तुम योगदान भी किछि कम नाही। मानव हेई थाई भी तमे मानव जाति विरुद्ध रे दैत्य जाति को साहाय्य कल, और दैत्य जाति इतिहास रे निज ना अमर करदेल। तमे एबे आ पिनु ही नह, एबे तमे दैत्य सेनापति वीरासुर हो जाइछ। वीरासुर? हाँ, वीरासुर पिनु। एबे तुमको अभागा मानवंक वेशभूषा छाड़िबाकू हेब, आउ दैत्य सेनापतिंक वेश धारण करिबाकू हेब। एबे मु तुमको दैत्य सेनापति वीरासुर करिदेली। वीरासुर? वीरासुर, वीरासुर। कथा कौन देवी अदिति? स्वामी, आपण तो कहिथिले महत्कट स्नान करबाकू जाइछि, किंतु से एजाय फेरी आसलानी काहेकि? चिंता करनी देवी, से जेतेबेले कहिछि निश्चित फेरी आसीबो। आपण मानंतु कि न मानंतु, महत्कट पुणी मो संगे लुचकाली खेलिबा आरंभ कलानी। ये तुमर भ्रम देवी। प्रथमे मो भी ताहा ही चिंता करुथिली, किंतु एबे मो भ्रम विश्वास रे बदली जाइछि। मु राति रे भी उठी देखिली से मो पाखरे नथिला। बाहर को जाई देखिली मयूरेश्वर केजाणी कहा प्रतीक्षा रे टहल मारुथिला। भीतर को फेरी देखिली महत्कटा आपणक पाखरे गभीर निद्रा रे थिला। आ मु जेतेबेले मयूरेश्वर को डाकिली, देवी निजर भ्रम त्याग कर। यह एमिति रोग जहाकू बारंबार कहिले सत हेबार विश्वास होता है। मयूरेश्वर तो केबेठू कैलाश फेरी गलेनी देवी। किंतु स्वामी। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। मु जानिछि माता, स्नान रे विलंब हबा कारणरू आपण चिंता करुथिबे। पुत्र महत्कट, तुम माता कहउछंती जे तुमे निज मातांक सह लुचकाली खेल खेलुछ। तुमे तो कहूथिल जे मयूरेश्वर गौरी पुत्र को भेटिबाकू कैलाश चली गलेनी। पुत्र ताहले से तुम माता को आश्रम रे केमिति दृश्य हेले? पिताश्री, जदि हृदय रे स्नेह उंकी मारुथाए
तेबे जणे व्यक्ति अनेक रूपरे दृश्य होइथाए। से कथा नुहे पुत्र, जेतेबेले जनक हृदय स्नेह उंकी मारे ताकू अनेक व्यक्ति जनक रूपरे दृश्य होइथांती। जानिछ ना पुत्र, बालुका समुद्र रे तुषारतकू प्रत्येक स्थान रे जल ही जल दृश्य होइथाए। आपण सत्य कहउचंदी पिताश्री, मु अलगा किछि कहबाकू चाहूथिली, हेले ए कथाटा कहिदेली। एबे कथा बुलेबा छाड़ महत्कट, चल तुमको खुएबा पाई मु केबेठू भोकिला रहिछि। जथा आज्ञा माता, चल। माता गोटे कथा को, तुमको किछि बदलिला बदलिला भली तो लागुनी ना? बदलिबा भली मते तो किछि लागुनी। हाँ, प्रति वर्ष वर्षा ऋतु आसिले आमे निज आश्रम त्याग करी ए पर्वत गुंफा को चली आसु। कण सेथिपाई नुह माता, मु तो मो निज कथा कहूची। आपण किंबा पिताश्री मोठारे किछि परिवर्तन देखु नांती? ऋषिवर, आपण निज पुत्र भितरे किछि परिवर्तन देखुछंती? हाँ देवी अदिति, मु परिवर्तन जानी पारुछि। की परिवर्तन देखुछंती? सेया जहा तुमे देखि पारुछ। आम पुत्र महोत्कट दिनकू दिन अधिक चतुर होई चलीछि देवी। तुमे चलो माता, मते भी बहुत भोक लागुछि। चलो ऋषिवर, आपण तुमे दुहे भोजन कर, मु प्रथमे प्रार्थना करि आसुछि। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। परम शिव भक्त दैत्यगुरु शुक्राचार्य को भक्त दयासुर प्रणाम। दैत्य जातिर कलंक भयासुर, तुमे एठी भी पहुंची गल। जय जय श्री महागणेश। प्रथम कथा होची दैत्यगुरु जे मु आपण को पूर्वरु कहि सारिची, मु एबे भयासुर नुह, श्री महागणेश को कृपारु दयासुर हो जाइची। आ अन्य कथाटी जे आपण निज आश्रम त्याग करी जदि पाताल रे जाई लुचि थांते, तेबे सत्य कहबाकू मु सेठिक जीवकू भी संकोच करि नथांती। जय जय श्री महागणेश। लुचि थांती तो सीए जी अपराध करि थांती, मु किछि अपराध करिनी। आज जाय तो आपण किछि अपराध करि नांती, किंतु दैत्यगुरु आपण एबे निश्चित अपराध करूछथि। कोन कहबाकू चाहछो तुमे? जय जय श्री महागणेश। दैत्यगुरु आपण ए बिचारी विहंगा को काहे की भ्रमित करूछथि? आपण तो भरोसा दैछथि जे शिव आराधना द्वारा भगवान शिव प्रसन्न हेई ताकू इप्सित वरदान देबे। मो विश्वास मो आराध्य ऊपर केबे भी असत्य हेई परिबनी। ए आपणकर भूल दैत्यगुरु। भगवान शिव ताकू एभली वरदान केबे भी देबेनी जहा तार मृत्युर कारण हबो। निज पुत्र को भेटिबा मात्रे विहंगा जमपुर को चली जिवो। तुमे बड़ा मूर्ख भयासुर। तुमे कोन जानिन जे आशुतोष भगवान शिवंक कृपा असंभव की भी संभव करि देई थाए। मोर तुम परामर्शर आवश्यकता नहीं। जेमिति आसीच सेमिति फेरी जाओ, सेथिरे तुमर मंगल। जय जय श्री महागणेश। मोर मंगल तो एई विहंग को आपणक भ्रमजालरु मुक्त करिवार अछि दैत्यगुरु। भयासुर उतजित आपण मो ना को अजता उच्चारण करंतु दैत्यगुरु। मु तो केवल एठिकी श्री महागणेश को आज्ञा पालन करियो को आसीची। जे पर्यंत एई विहंग को आपणक भ्रमजालरु मु मुक्त न करिची एठु फेरी जीबिनी। सेतिपई आपण जहा भी करतु। दुष्ट, तोर औद्धत्य दिन को दिन बढ़िबारे लागिची। एबे मोर क्रोध तते जीवित रहिबार योग्य भी रखिब नाही। भस्म ही जीवु तू मोर अभिमंत्रित जलरे। जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय।
जय जय श्री महागणेश। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। ओम पुत्राय नमः। ओम कमलासुराय नमः। भूली जाओ ओम पुत्राय नमः। कमलासुर को बिहंगा ताकू भेटिबा तम मृत्युर कारण हेई जिवो। दुष्ट कपटी तू एठिकी भी आसी गलो मु एबे तते छाड़ीबिनी। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। पुत्र कमलासुर बंचा। कमलासुर बिहंगा तमे एबे निजकु कमलासुर टु बचाओ नचेत तमे वृथार मृत्यु भोगिबो। कमलासुर बंचा। जय जय श्री महागणेश। बंचा। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। जीवन को आदर्शमय करुथिबा भक्ति मु प्रत्येक जीवन को प्रेरणा देउथिबा पूजा। चंद्रावती को वचन देबी चंद्रकेतु निज वचन रे दृढ़ रहे। कमलासुर सहित मिसी पिनु लुटपाट आउ हत्या करिथाए। मयूरेश्वर रूपी महत्कट को चिन्हिबारे कश्यप एवं अदिति असफल हुअन्ति। दयासुर विहंगा को दैत्य गुरुंक आश्रमरु दूरेई देबारे सफल हुए। आउ सेपटे रातिरे पिनु गहणार गंठिली धरी निज घरे पहुंचे। किए सेठी किए तुमे नानी मु पिनु एमिति कोन देखुछु पिनु मु पिनु पिनु हां ये की बेस तोर आ एते दिन जे कोठी थिलु कोन करूथिलु से सब मु परे कहबी केवल एतिकी जानी रख जे एबे आम दिन बदली गला आउ एबे एबे तोते कहा आगरे हाथ पतेबा को पड़िबनी कहार सेवा की चाकरी करबा को पड़िबनी नानी एबे तो तू रानी महारानी को भली सुख भोग करिबू सुख ए देखलु नानी देखलु मु तुम पई कोन आनिछि नानी ये हाँ देख ये सब कौन हो ये धन नानी धन धन एते गुडे आभूषण कोठु आनिली तू किए देला तते तोर से गणेश देनी नानी तू सारा जीवन जो निर्मोही और निष्ठुर को पूजा करूछु कौन देइछि से तते सत कथा कह पिनु कोठु चोरी करी आनिछु तू सब कहा तंटी चिपिछु तू अरे कहा संसार जानिछु मते तोर ए काम भल लागुनी नानी मु कोनोसी काम लुचि छपी कर न थाए तू तो भल भाବରେ जानिछु जे पिनु जहा भी किछि करि थाए निजर शक्ति रे ही करि थाए आउ ये आभूषण भी मु निज बाहुबल रे प्राप्त करिछि निज बाहुबल रे याको रखिता नानी ना पिनु जे पर्यंत तू सत कथा न कहिछु मु याको छुई भी नहीं जोठु नहीं के आसीछु सेठी नहीं फोपाड़ी दे याको अरे पर संपत्तिर मूल्य मो पाई तो माटी गोड़ीठु भी अधिक हेई न पारे मु कोनोसी जिनिस थरुटिए जण को देई देले ताको फेरेई निएनी नानी तू तो जानिछो
ମୋ କଥା ମାନ, ୟାକୁ ରଖିଦେ ନାନୀ, ରଖିଦେ। ମୁଁ ତ ଏବେ ତତେ ବି ମୋ ପାଖରେ ରଖିବିନି। ତୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ଚାଲି ଚଳନ ତୋର ବିଗିଡି ଗଲାଣି। ଯା, ଚାଲି ଯା। ମୁଁ ଭାବି ନେବି ଯେ ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବଚନ ମୁଁ ପୂରା କରିପାରିଲିନି। ଚାଲି ଯା ଏଠୁ। ମୁଁ ବି ଏ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ ଆସିନଥିଲି ନାନୀ, କେବଳ ତୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ରହିଯା। ଏ ପାପର ଗଣ୍ଠିଲିକି ବି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଭଉଣୀ ଦେବକୀ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କଣ ଠିକ ହେଇଯିବ କେତକୀ? କଣ ଠିକ ହେଇଯିବ? ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଭଉଣୀ ଦେବକୀ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। କଣ ଠିକ ହେଇଯିବ? ଆରେ ପିନୁ ପାପ ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବାଟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ମୋ ପିନୁର କିଛି ଖବର ହିଁ ନାହିଁ। କଣ ଠିକ ହେଇଯିବ? ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଦେବକୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠିକଣା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ ରାଜପୁରୋହିତ। ତାଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ନ ଲଗେଇଲେ ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ଯୁବରାଜ, ନା ରାଜପୁରୋହିତ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁବରାଜ ନୁହଁ, ଜଣେ ଏମିତି ଯୁବକ ପଚାରୁଛି ଯିଏ ନିଜ ଜନ୍ମର 23 ବର୍ଷ ନିଜର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ବିତେଇଛି। ମତେ ନିରାଶ କରନ୍ତୁନି ରାଜପୁରୋହିତ, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ମୁଁ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ରହସ୍ୟକୁ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋର ଜାଣିବା ବହୁତ ସୀମିତ ଯୁବରାଜ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ନା, ଆପଣ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେବଳ 13 ମାସର ଥିଲା। ମୋର ପରମ ମିତ୍ର ଯଦୁନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କଣ ମୋତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଏବେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଯାହାର ଆରାଧ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଶୋଭା ଦେଉନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ପ୍ରତି ଘଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସତ୍ୟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପିତା କିଏ, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ? ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ହିଁ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକୃତି ବିରାଟ ଆଉ ବିଶାଳ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବନାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଜେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯୁବରାଜ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ, ଏବେ ତ ମୁଁ ନିଜ ଆରାଧନାରେ ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବି। ରାଜପୁରୋହିତ, ଆପଣ ଏବେ? ଯୁବରାଜ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ଭାବନ୍ତି ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅବଶ୍ୟ। ଆପଣ ଏ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ପିତା ମହାରାଜ ଆଉ ମହାରାଣୀ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅଠୁ ବି ଅଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ବା ସମ୍ମାନର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି ଧରି ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଶଳପୁରର ଯୁବରାଜ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି? କହିବା କେତେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ନା ରାଜପୁରୋହିତ। ଯଦି ମୋ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଥାନ୍ତେ, ଏ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିତିଥାନ୍ତା, ତେବେ କଣ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିଥାନ୍ତେ ନିଜର ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ନିଜ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ କରିସାରିଛି।
ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୂଳକ ସ୍ଥିତିରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ରହିପାରିବିନି। ଆପଣ ଆପଣ ମହାରାଜ ଆଉ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ହିଁ ଫେରିବି। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁବରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ। ଯୁବରାଜ, ଏ ଆଘାତରୁ କୁଶଳପୁର ରାଜ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ହେ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ଗୌରୀପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କଣ ଭ୍ରାତା ନନ୍ଦୀ ଭୃଙ୍ଗୀ, ତୁମର କଣ କେବେ ଏ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମୋଦକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗୌରୀପୁତ୍ର। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ବି କହିପାରିବୁନି। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଏ ମୋଦକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସଂଯମତା ରଖିପାରିଲୁନି। ଆଉ ମତେ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମୋଦକ ନିଜେ ଭୋଗ କରିଦେଲ। ଭୃଙ୍ଗୀ, ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ତୁମେ ଶିବଗଣ ହୋଇ ଲୋଭ ପ୍ରକଟ କରିବାର ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରିଛ। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ, ଏ ଅପରାଧ ତୁମେ ନ କରି ଭୟଙ୍କର ଭୁଲ କରିଛ। ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୌରୀପୁତ୍ର? ତାହା ଯାହା ମୋର କହିବା ଉଚିତ। ନିଅ, ଏ ମୋଦକ ଖାଅ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ତ ମୋର ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି। ମୋ କୈଳାସ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ହେ ବିନାୟକ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା। ଭୁଲ କଣ? ତାହା ତ ତୁମର ଅଧିକାର ଥିଲା। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ। ଏବେ ଥାଳି ମାତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କକ୍ଷରେ ରଖି ଆସ। ଆଉ ହଁ, ମାତାଙ୍କୁ କହିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୌରୀପୁତ୍ର ଯେ ଆମେ ମାତାଙ୍କୁ କଣ କହିବୁ। କଣ କହିବ? ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଭଳି ସମାଧିରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଖିବେ। ଏକଥା ତୁମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ? କାହିଁକି ନା ଆମେ କୈଳାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛୁ ନା। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। ए अज्ञान भूल को क्षमा करंतु प्रभु। मोर आसवाक टिके डेरी हो गला। सत कहूँ प्रभु, मु आपण परम भक्त देवकी नानी पुत्रा पिनुर दुष्कर्मर खबर नौथिली। मंगलमूर्ति कमलासुर सांगरे रही पिनु चोर डाकु और बदमाश हो गलानी। आपण तो जानती मंगलमूर्ति जे श्री गणेश निंदुक पिनु को एबे हत्या और लुंठन रे आनंद मिलुची। से दैत्यों भली असुरों भली क्रूर हो गलानी प्रभु। जहाँ मु जानिची ताहा मते काहेकि कहउछ तुमे दयासुर? एबे आउ किछि कह जहाँ मु जानिनी। प्रभु 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 मते अधिक लज्जित करंतुनी। मु किछि चिंता न करी कहि चलीछि। हे प्रभु, आपण तो परमोत्तम श्री महागणेशଙ୍କ परम पूज्य एवं प्रथम अवतार। आपण को भला संसार रो को घटना अच्छ पाई पारे। मु तो केवल आपण को आदेश पाइबाकु चली आसुली। आदेश पाइबा पई तुमे मते एते दीर्घ प्रतीक्षा काहेकि करेला दयासुर? गोटे पटरे मोर गणेश भक्त महाराज महाराणी पुत्र समान युवराज चंद्रकेतुଙ୍କ चिंता, आउ अन्य पटरे देवकी आ विजयंकर जे पूर्ण समर्पण रे मो भक्ति रे लीन। विजया? ए विजय किए प्रभु? मु तो केवल देवकी नानी को विषय ही जानी छी। विजय विषय मु किछि भी जानिनी। ताहाले तुमे समस्त गणेश भक्तଙ୍କ सुख दुख जानिथिबार अभिमान काहेकि करूछ? सत कोन काहेकि तुमको भक्तଙ୍କ सेवा आ सहायता करिबारे आनंद मिलु नाही? नहीं नहीं प्रभु, सेमिति कथा नुह। भक्तों सेवा करिबार तो प्रकृत आनंद मिलता है, परम सुख मिलता है। मु आपणक सह आउ किछि तर्क वितर्क करबाकू चाहूनी।
ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତ କେବଳ ତାହା ହିଁ କରିବି। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ। କୋଶଳପୁରର ଯୁବରାଜ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ବାସ୍ତବରେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ନୁହନ୍ତି, ଦେବକୀର ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁତୁରା ବିନୁ। ଏହା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା? ବିନୁ ତ ଏହା ଜାଣି ସାରିଲାନି ଯେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ବିନୁର ଜାଆଁଳା ଭାଇ ଏ ବିଷୟରେ ତାକୁ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ କଣ ପ୍ରଭୁ ସିଏ? ସେ ଏବେ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପିତା ଆଉ ନିଜର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଖୋଜିବାରେ କୋଶଳପୁରରୁ ବାହାରି ସାରିଛି। ଏବେ ତୁମେ ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କର ଆଉ ତାକୁ ସଂକେତ ଦିଅ ଯେ ତାକୁ ଆଉ ତାର ଜାଆଁଳା ଭାଇ ପିନୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମାତା ପିତା ଏବେ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ଯଥା ଆଜ୍ଞା। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ। जय जय श्री महागणेश। मंगल मूर्ति श्री गणेश मते देवकी नानी को हजि जाइथिबा पुत्रा बिनु को सहाय्य करिवार आज्ञा देइछंती, किंतु किंतु जे पर्यंत मते बिनु न मिलिछि से पर्यंत मु ताकू केमिति सहाय्य करिवि जे प्रतिस्तान देखि सारिलिनी। के जानी ए बिनु कुआडे चली गला। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। ये तो सही पिन्नू भली लागुची, सही गोराम हो, सही रूप रंग। श्री महागणेश को लीला भी अद्भुत। जड़े भाई को चोर बदमाश आउ जन को युवराज करदेले, किंतु मते यार मार्गदर्शन तो करने को ही पड़िबो ना। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। देखा तो तमें कौन सी गणेश भक्त राज्यर युवराज भली लगुच। मु भी जने गणेश भक्त। श्री गणेश को इच्छा एवं संजोग रे ए गुंफारे तुम सह भेट हो गला। प्रणाम साधु बाबा। ए गुंफा कौन आपणकर? जय जय श्री महागणेश। मु तो बुला जोगी, प्रवाहित नदी, आज एठी तो काली सेठी। ए संसार रे मोर किछि भी न थाई सब किछि मोर, काहेकि ना ए संसार को वरदान दउथुबा मोर आराध्य परम देव श्री महागणेश। धन्य आपण आउ धन्य आपणकर महागणेश भक्ति। किंतु तर्क शास्त्र रे कथार अस्पष्टता आदौ शोभनीय नुह। निज कथा निसंकोच ही कुह बस्छ। साधु बाबा, श्री गणेश मोर भी आराध्य। मु भी तांको सत हृदय रे भक्ति करूछि, किंतु से मो ऊपर प्रसन्न नुहंती। सेमिति कहीं कहूच बस्छ? आपण जानि नांती साधु बाबा, मु निज राज्यरु निज जन्मस्थान मते जन्म देइथिबा माता पिता को खोजिबाकू अनेक सैनिकंक संगरे बाहर थिली, किंतु दुर्भाग्यरु से समस्त दूरे गले। आउ मो अश्व भी केजानी कुआडे चली गला। जय जय श्री महागणेश। तमे निजको भक्त कहूच, हेले भगवान को लीला को जानी पार न बस। भगवान निज भक्तों को परीक्षा एमिति भावे नहीं थांती, आउ जे सफल हो जाती से तांको कृपार पात्र हो जाती। भगवान को संकेत को बुझ युवराज चंद्रकेतु। आपण मो ना केमिति जानले? आज पूर्वर तो मु आपण को दर्शन केबे भी करिनी। जय जय श्री महागणेश। परमदेव श्री महागणेश को कृपारु मु तुमर ए ना नुह, तुम पिलादिन ना भी जानी। कौन मो पिलादिन नाम? बिनु। तुम पिलादिन ना बिनु अर्थात विनायक। सेतिपय तुम उपरे से विनायक भक्त वत्सल भगवान श्री गणेश को परम कृपा अछि। तेबे तो आपण मो विषय सब किछि जानिथिबे साधु बाबा। अवश्य मोर आराध्य दुख हर्ता श्री गणेश मो दुखर अंत करबा पई आपण को मो पाखकु पठैछंती। मो यात्रा सफल हैला। कहतु कहतु मो माता पिता किए किए आउ कोठी अछंती?
मु तांको भेटिबा पई व्यस्त और विब्रत होउची साधु बाबा कृपा करी मते कहंतु जे से किए मते साहाय्य करंतु साधु बाबा मते साहाय्य करंतु आपण मौन और गंभीर कहीं साधु बाबा आपण कौन मते साहाय्य करबा को चाहंतिनी मु तो तुमको साहाय्य करबा पई ही एठी के आसी बसछ किंतु मु चिंता करूची जे मु तुमको सत्य केमिति कहबी बसछ हेई पारे ए सत्य को सुनी तुमको गभीर आघात लगी पारे एमिति भी हेई पारे जे तमे मो कथा ऊपर विश्वास करि न पार जने गणेश भक्त साधुर कथा ऊपर विश्वास न कले मु पापी हे जिबी आपण मो ऊपर आघात लगिबा कथा चिंता करंतुनी साधु बाबा मते सत्य कहंतु मु सबु आघात को सही जिबी बसछ गोटाए अशुभ मूल नक्षत्र रे तुमर जाळ भाई पिनु संगे तुमर जन्म होइतिला किंतु अशुभ नक्षत्र जोगु किसी समय परे तुम माता पिता स्वर्गारोहण कले तुम पिउसी देवकी तुम दुहिंक लालन पालन कले किंतु जेतेबेले तुमे 13 मासर थिल सेतेबेले कोशलपुर राजपुरोहित जदुनाथ तुमर अपहरण करी तुमको राजा चंद्रधर और रानी चंद्रावती को टेकी देले या परर कथा मु जानिछि एबे केवल एतिकी कहंतु साधु बाबा जे मोर जाळ भाई पिनु आ मोर पिउसी देवकी केउठी चंद्रपुर रे जय जय श्री महागणेश चंद्रपुर हे दयानिधि श्री गणेश मो पुतुरा पिनु पाप आउ अपराधर मार्ग रे अग्रसर हो सारी नहेले बहुमूल्य आभूषण ता पाखक कौटु आसी था ये तो कौन से राणी महाराणी को गहना लगुच हे मंगल मूर्ति मो पिनु उपरे कृपा करंतु ताको सद्बुद्धि दियंतु जेमिति से दुराचारर मार्ग त्याग करी भक्त आ सदाचारी होई पारिबो मोते तार चिंता खाई जाउची हे त्रिकालदर्शी हे प्रत्येक मन कथा जानी अंतर्जामी श्री गणेश आपण जानती मु मो मार वचन रक्षा निमंते मु तांको नास्तिक रु आस्तिक आ दुराचारी रु सदाचारी करबा पई पण करि सारिछि मोर संकल्प सफल करंतु श्री गणेश मोर पूर्ण विश्वास आपण तांको सत्मार्ग को आनी देवकी माउसी आ मो कामना पूर्ण करिवे जदि मु एमानक पाखरे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए तेबे ये पिनुर ठिकाना जानिबा पई मो पछरे पड़ी जिवे ए मुहूर्त तो शून्यवाणी करिबा सर्वोत्तम उपाय दयासुर भक्तिमती देवकी और विजया तुम पिनु कुसंगर पड़ी दुष्ट और दुराचारी पालटी जाइछि किंतु तुम दुहिंक प्रकृत गणेश भक्ति आउ श्री गणेश कृपारु पाप मार्ग अग्रसर पिनु दिने ना दिन अवश्य फेरी आसीबो ए आभूषण गंठिली ग्रहण न करी तमे निज सत्यतार परिचय देइछ याकू पिनु को ही फेरी दिया जिवो आ सावधान भी करा जिवो जैसे पाप अपराध एवं दुराचार मार्ग को त्याग करिवो जय जय श्री महागणेश